VOA Career Day. Gali potensimu dan kejarlah impianmu. Hanya di sini, VOA Career Day. Hello Indonesia, apa kabar semuanya? Welcome to VOA Career Day. Ini dia tempat di mana kita akan mempelajari berbagai macam karir yang unik dan juga of course as usual melihat kisah-kisah inspiratif dari warga-warga Indonesia yang sukses berkarir di Amerika. Kalau gitu kisah-kisah seperti apa nih ya yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa untuk karir? Nah, salah satunya adalah seorang pianis atau keyboardist untuk sebuah orkestra yang sangat terkenal di Amerika. Jadi asik banget tuh main piano, bisa travel keliling Amerika dan juga keliling dunia. Dan setelah itu kita akan kenalan dengan Ibu Didi. Nah, dia nih asal Indonesia ya dan menjadi seorang relawan di sebuah organisasi LSM terbesar di Washington DC. Waduh, seperti apa tuh ya kisahnya? Dan setelah itu to top it all off, kita akan melihat kegiatan anak-anak muda Indonesia kalau misalnya mereka masih SMA. Ada waktu luang ngapain? Wah, kita lihat nih kegiatan mereka ngapain. Kalau gitu sebelum semuanya all the exciting stories, kalau gitu kita kenalan aja langsung dengan Joanne Pierce Martin. Dia adalah seorang pianis untuk sebuah orkestra based here di Amerika. Check it out. Hey, Career Day! My job is to bring music to the ears. Bayangkan kamu menjadi bagian dari orkestra simfoni ternama dan tampil di depan jutaan penonton. Sebagai musisi kelas dunia, tampil dalam konser besar adalah hal biasa. Here we are at Walt Disney Concert Hall, the proud home of the Los Angeles Philharmonic. And this is where I get to work. Ini adalah Joanne Pierce Martin, pemain keyboard Los Angeles Philharmonic. Just being on stage with 100 people and having that kind of power and big sound and small sound at times. And everything about it, the audience, just the excitement of the moment. I just love it. Apa saja tugas Joanne? Memainkan berbagai jenis alat musik. I am the only keyboardist in the orchestra, so there are a lot of violins up there, and if a violinist plays at a time they're not supposed to play, people go, I wonder who did that. But guess what? If I do it when I'm not supposed to, there's no question about who did that. Walaupun banyak tekanan, tapi bisa tampil dalam konser adalah hal yang istimewa. Playing the organ at Walt Disney Concert Hall, it's one of the favorite aspects of my job. Honestly, when you're sitting up there at the main console, up under all those pipes, it can make your hair stand on end. It is so exciting, and you can not only hear the instrument, but you can feel it reverberating in your body. Organ adalah instrumen yang paling kompleks dan terdiri dari 6.000 pipa. Tapi Joanne bisa memainkannya seperti seorang maestro. We have 4 keyboards here that are played by the hands, and we have a 5th keyboard down here played by the feet. Wild, huh? Joanne mulai bermain musik sejak kecil. Ketika itu, ia sudah tahu bahwa kecintaannya ini lebih dari sekedar hobi. I knew I wanted to be a professional pretty early on in my life. I was lucky enough to have a lot of music around me. Joanne sempat sekolah di Curtis Institute di Philadelphia. After 5 years there, I lived in New York as a freelancer and then moved out to California. Berkat pendidikannya, ia kini menjadi seniman tunggal dan pianis dalam berbagai konser di dunia. I've been to Asia and Australia and all over Europe. Music is a universal language, so even if you don't speak the language of a place you travel to, playing music still translates the same way to your audience. Ini adalah tahun ke-10-nya tampil dalam orkestra. Semua berkat kerja keras, kesabaran, dan latihan.
practicing is something less glamorous than performing. We like to call it woodshedding in the beginning. When you first look at a new piece, you stare at it almost in disbelief at times, and then you begin the hard work. Setelah berjam-jam berlatih, kini waktunya tampil. Okay, so now I'm gonna head to the dressing room and get ready for the show. Malam ini ia akan tampil di Hollywood Bowl di hadapan lebih dari 20.000 penonton. Soon, all these seats will be full. Playing in front of people is the most exciting part of our job. It's what everything leads up to. You do all your hard work alone, and then it's the energy of the audience that really we feel when we're on the stage, and that's sort of the culmination of all the hard work. Selain tampil solo, Joanne juga suka tampil duet dengan my husband Gavin. We have a duo team, and we do have 2 pianos at home and perform together, which is really fun. Hal lain yang ia suka adalah dirgantara. I fly little airplanes, and I'm a skydiver, and my husband and I have skydived and flown together and even done a base jump together in the last 13-14 years. Walaupun berada di udara menyenangkan, tapi yang bisa menghanyutkan Joanne adalah tampil dalam sebuah konser besar. To me, music is like oxygen. I swear, if I did not have music, I could not breathe. It is a huge part of my life, and I couldn't imagine living without it. Waduh pemirsa, asik banget ya berkarir seperti si Joanne Pierce Martin tadi, menjadi seorang pianis yang bisa keliling dunia. Waduh, itu yang namanya pengalaman once in a lifetime, itu udah pasti merupakan something yang di experience every day. Gimana pemirsa, ada nggak nih yang mungkin bertalenta menjadi seorang pianis, ingin menjadi seperti Joanne Pierce Martin tadi? Oke deh, jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan yang berikut ini, we'll be right back, and when we come back, kita akan kenalan dengan Ibu Didi, seorang relawan asal Indonesia. So don't go anywhere, only on VOA Career Day.